Okay, another um example, no? What if natay aning denominator r plus 1 and r minus 1. So, simple ra kayo ni, no? Turang buhaton is ato ni siyang i-combine diretsyo lang duha. So, nato diri. Okay? Erase na to na. So, if we have 2 over r plus 1 plus x over r minus 1. So, atong buhaton is combine na nato diretsyo ang iyahang denominator, no? We'll only put parenthesis, no, sa each laha. So, r plus 1 and r minus 1. From here, we can um, divide this one to the old denominator and multiply sa numerator. Okay? So, r plus 1, r minus 1, no? Divide sa r plus 1. So, mabilin is kining r minus 1, di ba? If we can write it here, r plus 1 times r minus 1 over r plus 1. Di ba, makancel na to sila? Kana, cancel na to. Ang mabilin is r minus 1. So, we have 2 times r minus 1 plus here, kining isa, r plus 1 times r minus 1. Divide na to siya sa dire, r minus 1. So, we can cancel this. Okay? So, x, r, r plus 1 ang mabilin. So, from here, we can simplify this. So, distribute na to 2 times r and 2 times negative 1. So, 2 times r is 2r or r plus 1, r minus 1. Okay. Okay. So, 2 times r is 2r. Tapos, 2 times negative 1 is negative 2 plus x times r is xr times x times 1 is x, so positive x. So, we have our final answer here. Okay. We'll move forward. What if inani na pod? So, what if natay um 2x minus 4 over x squared minus 1 minus 3 over x plus 1. Okay. So, ato sa ning i-factor, kini sila no nga expression tumbaton kay x squared minus 1 and x plus 1. So, ang factor ani no kay um di ba kay sum and difference of two squares man ni of two expression. So, same ra na siya sa a squared minus b squared. Ang gibuhat sa a squared minus b squared kay a plus b, a minus b, di ba? So from here, atong gamiton ni siya nga concept no to factor this one. So ang factor is, di ba, 1 man ni siya no kay b times b is b squared and 1 ang iyang square ni is ang iyang factor sa 1 is 1 times 1. So you have x plus 1 and x minus 1. Kini pod is x plus 1. So if we have kanang common ani gani, we need to cancel no kini sila and i-record na to is isa lang. So x plus 1 and kini ang nabilin so wa man siya kauban so x minus 1 lang. So muna atong factor x plus 1 o x minus 1. So here we have x plus 1
and x minus 1. Wait lang. Salim sa kay 2x minus 4. So, itong buhaton kay factor po nato ni para natay pwede nato later nato i-factor no para later on natay cancel. Okay. So, so x plus 1, x minus 1 i-divide nato diha which is 'di ba? Kini siya is same naman ni sila. So kini is divide na to ani is equal to 1, 'di ba? Kay ah, ang factor ani is kini which is same ra aning denominator na to. So we have uh, this one divide sa x squared minus 1 is equal to 1 times the 2x minus 4. So ang mabilin dito is 2x minus 4. Okay, minus kini nga expression is divide na to sa x plus 1. Since makancel man ng x plus 1 both, so mabilin is x minus 1. So 3 times x minus 1. Okay? So ito nang ma-simplify x plus 1 and x minus 1. So kini is 2x minus 4 and this one is negative 3 times x. We have 3x and negative 3 times negative 1. Di ba? Negative times negative is positive. So, negative 3 times negative 1 is positive 1. And we'll combine no sa mga expression nga similar no or like terms nga in other words is like terms. So, x plus 1. Okay. So, combine na to 2x minus 3x. So, positive minus no negative. So, di ba, kay dili man siya same og sign. So, itong buhaton is, ang dako nga number is minus na to sa gamay nga number and copy ang sign sa dako nga number. Okay. Okay, so 3 minus 2 is 1. So, copy na to ang sign sa dako nga number which is negative. So, natay negative 1, x. So, we'll write negative x lang. Okay. So, manataaning mga na variable. So, sa constant na punta. Okay, negative 4 plus 1. No, same, dili gyapon sila same og sign. So, negative and positive. Atong buhaton, ang dako nga number is minusa na to sa gamay nga number and copy ang sign sa dako nga number. So, 4 minus 1 is 3. So, copy na to ang sign sa dako nga number which is negative 3. So, answer na to is negative x minus 3. Okay. So, ang atohang final answer is negative x minus 3 over quantity of x plus 1 and x minus 1. Question? Wala na questions. Okay.